kita udah hamidah tangan di atas, turunin tangan ini irsal khafif di bawah dada, sedekap. 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 Begitu. Irsal khafif ini penting. Jadi ganjarannya paling gede, samiallahu liman hamidah, habis dah sedekap. Rabbana lakal hamdu. Ulama besar Betawi besok pagi haul ke-18 Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah, samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah, ini batal sholatnya, enggak ada tuma nina, namanya remnya blong. Kalau remnya enggak pakem, kata Muallim Syafi'i Hadzami, saya wajibkan sedekap. Wajib sedekap gara-gara enggak pakem. Tapi kalau remnya pakem mah sunat tangannya. Lebih gede ganjaran begini. Samiallahu liman hamidah, dah turunin Rabbana lakal hamdu. Ini paling gede ganjarannya. Di bawah ini begini. Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Asal pakem. Ini nomor 2. Terserah saudara. Dua-duanya diajarkan oleh agama. Saudara mau milih yang mana? Begitu. Milih yang mana? Yang gedean apa yang kecilan? Yang gedean. Yang pertama apa yang kedua? Yang daftar ke KPU-nya pertama siapa? Oh iya. Ini intidal. Ada aja lagi. Samiallahu liman hamidah. Kalau begini nih nggak ada yang nggak pakem. Saya belum pernah lihat samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Belum pernah lihat saya. Belum pernah. Ini mesti pakem. Mesti pakem. Daripada saudara bakal batal. Apalagi taraweh, Rabbana lakal hamdu. Allah. Itu lihat bahaya. Udah begini, udah mantep. Ini paten. Dan ini Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengajar. Sunat ketika sudah tegak lurus. Udah tegak lurus. Si makmum, si imam, si sholat sendiri membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Muanya tuh. Imam ke makmum sholat sendiri. Tapi sesudah tegak, nih begini, saya praktekin dulu sambil duduk dah. Repot saya lagi ini kakinya. Ruku, samiallahu liman hamidah. Dah tuh tangannya di sini. Dah, tangannya dah tuh di sini. Masih di sini dah. Bukan samiallahu liman hamidah. Dahnya bukan diturun, bukan. Dahnya itu tangannya lempeng kuping. Samiallahu liman hamidah. Dah. Ini abis dah nih digimanain. Nah, namanya udah tegak tuh. Kita tangannya turun. Nah, baca Rabbana paling pendeknya Rabbana lakal hamdu. Boleh juga Rabbana walakal hamdu. Kata Imam Syafi'i ini lebih bagus. Pakai waw. Walakal hamdu. Baca itu. Rabbana lakal hamdu. Baca. Kapan? Baca itu sesudah tegak. Tangannya digimana ini? Habis dah. Sunat tangannya irsal. Dilepas.
Irsalnya bagaimana? Sunnat irsalnya irsal khafif. Irsal ini ada dua ajarannya. Melepas ini ada dua. Ada melepas separoh, namanya irsal khafif. Ada melepas total, namanya irsal mutlak. Kalau bahasa kitanya tangannya sedekap, itu namanya disebut irsal khafif. Irsal khafif. Sami Allah liman hamidah, turunin sedekap. Udah sedekap, Rabbana lakal hamdu. Sedekapnya nih sunat. Namanya irsal khafif. Kalau seluruhnya ke bawah namanya irsal mutlak. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Muin ini, di dalam kitabnya Fathul Jawad, 2 jilid, syarah daripada Al-Irsyad, Imam Ibnul Muqri menjelaskan, fa'idas tawa qa'iman arsala irsalan khafifan tahta sadrihi. Bila mana telah tegak lurus berdiri, maka tangannya udah turunkan tangannya sedikit di bawah dada. Sedekap bahasa kitanya. Bahasa kitanya sedekap. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Imdad, syarah daripada Al-Irsyad juga, menyuruh tangannya irsal khafif. Irsal khafif itu sedekap. Demikian pula di dalam kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Ibnu Hajar Al-Haytami menyuruh agar supaya tangan ini sedekap. Imam Nawawi menuliskan hikayat di dalam kitab Al-Majmu', syarah daripada Al-Muhadzab, tangannya disuruh irsal khafif, irsal khafif. Imam Abdullah Asy-Syarqawi di dalam kitabnya Hasyiyatut Tahrir menyuruh tangannya supaya irsal khafif, sedekap. Imam Abdul Karim Al-Matari di dalam kitabnya Hasyiatul Matari ala Syarhi Sittin menjelaskan di sana, faidas tawa qa'iman arsala irsalan khafifan tahta sadri. Tangannya diturunin sedekap. Tangannya. Abdul Karim Al-Matari. Demikian pula Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Indonesia. Mbah Holil Bangkalan ngaji sama Syekh Al-Bantani. Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ngaji sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Ki Ahmad Dahlan juga ngaji, dan masih banyak ulama-ulama. Jalur kami ini ke Syekh Nawawi Al-Bantani yang paling cepat lewat Syekh Amir Sohbi, lewat Abdul Ghaffar, Syekh Nawawi. Lebih dekat. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja, satu kitab besar daripada penjabaran kitab kecil Safinatun Najah, kata Syekh Nawawi, faidas tawa qa'iman arsala yadaihi irsalan khafifan tahta sadrihi. Manakala kita udah hamidah tangan di atas, turunin tangan ini irsal khafif di bawah dada, sedekap. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatut Tullab tidak menjelaskan irsal khafif. Begitu juga Imam Khatib Syirbini di dalam Mughnil Muhtajnya di jilid 1 tidak menjelaskan irsal khafif. Pokoknya irsal saja. Begitu, irsal saja. Irsal khafif ini penting. Jadi ganjarannya paling gede, sami Allah liman hamidah,
habis dah sedekap. Rabbana lakal hamdu. Ulama besar Betawi besok pagi haul ke-18 Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar, waktunya luas, besok depan Gandaria City kita kumpul ikut hadir haul wali min auliyaillah ke-18 besok pagi dari jam tengah 8. Muallim Syafi'i Hadzami dalam fatwa beliau Taudhihul Adillah, beliau mewajibkan sedekah, wajib bukan sunat, wajib sedekah bagi orang yang remnya kagak pakem karena menimbulkan batal sholat. Kalau remnya kagak pakem, mimbabi ma la yatimul wajib illa bih fahuwa wajib, begitu kata beliau. Daripada bab barang yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengan mengerjakan itu pun jadi wajib bagi orang yang remnya enggak pakem. Bagaimana? Saya mau contohin dulu agar supaya benar. Guys, diri aja. Rem gak pakem. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah. Ini batal sholatnya. Nggak ada tuma nina. Namanya remnya blong. Kalau remnya nggak pakem, kata Muallim Syafi'i Hadzami, saya wajibkan sedekap. Wajib sedekap gara-gara nggak pakem. Tapi kalau remnya pakem mah sunat tangannya, lebih gede ganjaran begini. Sami Allah liman hamidah, dah turunin Rabbana lakal hamdu. Ini paling gede ganjarannya. Di bawah ini begini, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Asal pakem. Ini nomor 2. Terserah saudara, dua-duanya diajarkan oleh agama. Saudara mau milih yang mana? Begitu. Milih yang mana? Yang gedean apa yang kecilan? Yang gedean. Yang pertama apa yang kedua? Yang daftar ke KPU-nya pertama siapa? Oh iya. Ini intidal. Ada aja lagi. Sami Allahu liman hamidah. Kalau begini nih nggak ada yang nggak pakem. Saya belum pernah lihat Sami liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Belum pernah lihat saya. Belum pernah. Ini mesti pakem. Daripada saudara bakal batal. Apalagi taraweh, Rabbana lakal hamdu. Allah. Itu lihat bahaya. Udah begini, udah mantap. Ini paten. Dan ini Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengajarkan di dalam Kasifatus Sajad. Wis begini, begitu. Biar pakem. Tapi dua-duanya ada ajarannya. Mau irsal mutlak boleh, mau irsal khafif boleh. Terserah saudara. Saya ganjarannya udah banyak, lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Maka saudara, iya, yang kedua. Saya ini masih butuh ganjaran. Maka yang pertama. Apanya? Jangan dicatat. Ada aja orangnya. Gitu. Udah tegak lurus membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Walakal hamdu. Terserah saudara. Dua-duanya aja dari Nabi. Hadisnya banyak. Sunat juga jangan Rabbana lakal hamdu doang. Sunat ditambahin.
ditambahin mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, min syai'in ba'du. Itu kita sunat membaca seperti itu. Dari mana? Imam Syafi'i riwayatkan di dalam kitabnya Musnadus Syafi'i dan daripada Sayyidina Alqamah. Begitu juga Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Ibnu Abi Aufa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala sami'na hamidah wa idza i'tadala qa'iman qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Biar kata kita solatnya sendiri, biar kata kita jadi imam, biar kata kita jadi makmum, sampai ba'du bacaannya lebih sempurna. Tapi Rabbana lakal hamdu jadi dapat adnal kamal, belum sempurna. Kalau pengen sempurna sampai ba'du, sampai ba'du. Bahkan sunat kita membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dari mana hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi? Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tahqiq, kitab terakhir yang beliau karang itu Imam Nawawi sebelum beliau wafat pada tahun 676 Hijriah, menerangkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Imamul Bukhari, riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari daripada Sayyidina Rifa'ah bin Rafi'. Kata Sayyidina Rifa'ah bin Rafi', saudara, kata Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' bilang begini, kunna nusalli wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala sami Allahu liman hamidah faqala rajulun wara'ahu rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi falamman sarafa qala manil mutakallimu anifan qala ana qala ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwalan. Kata Sayyidina Rifa'ah bin Rafi', hadisnya ada di Bukhari. Udah belum ya? Oh belum. Hadisnya ada di Bukhari. Kami para sahabat sedang sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sami liman hamidah, kemudian itu saat diri ada satu makmum membaca Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Enggak diajarin nama Nabi. Enggak. Nabi enggak ngajarin. Enggak ngajarin baca hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Enggak. Ada makmum pas Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan. Kalau kita nih habis salam, siapa itu? Bid'ah. Bid'ah aja. Kalau kita bid'ah. Begitu. Nabi enggak gampang nuduh orang bid'ah. Begitu. Ini namanya kelompok Wahabi. Wawasannya hanya bid'ah. Wahabi. Wawasannya hanya bid'ah. Bid'ah. Sunnah enggak ngerti dia. Iya. Begitu.
Nabi sesudah salam, falamman sarafa, ketika Nabi salam, qala, Nabi nanya, manil mutakallim, siapa itu yang tadi baca hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan. Siapa yang tadi baca? Itu yang tadi baca diam aja, takut diomelin. Nabi bilang, Nabi paham, enggak mau ngacung orangnya, enggak mau ngacung. Maka kata Nabi, saya lihat 37 malaikat rebutan pengen buru-buru nulis ganjaran gedenya yang tadi. Baru yang tadi, saya ya Rasulullah, saya yang baca itu. Cakep itu. Enggak kata Nabi, bid'ah, enggak. Itu dalam sholat. Dalam sholat, enggak apa-apa. Enggak jadi ribut. Nabi enggak ajarin, sahabat baca. Nabi iya kan. Bagus. Hamdan kasiran, thayyiban mubarakan. Singkatnya, saudara, Rabbakal hamdu, Sambil hamidah, sudah cakep, baca Rabbana lakal hamdu, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Udah pernah belum kayak gitu-gitu tuh? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Baru kali? Wah, baru nyampe ini. Alhamdulillah. Baik, begitu, baik. Begitu. Baca itu, sunnat, baca itu. Baca. Kemudian, terakhir, sunat kalau sholat sendiri nih. Sholat sendiri. Terakhir, sunat kalau sholat sendiri. Kedua, imam yang makmumnya setuju panjang. Kalau imam catatannya makmumnya setuju panjang. Sunat abis ba'du diterusin. Terusin. Nih buat sholat sendiri saya ajarin. Kita baca aja sama-sama. Biar rapih. Begitu. Ayat itu latihan. Biar kita praktek. Tangannya nih, anggap aja habis ruku sholat duduk ya kan. Nih sami Allah dulu dah. Sami Allahu liman hamidah. Dahnya di sini nih. Sami Allahu liman hamidah. Turunin tangannya. Ikuti saya. Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Nabi begitu tuh kalau sholat sendiri. Udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kali ini. Tuh deh. Baru kali ini. Ya Allah. Tapi Islam ini bukan baru sekarang datangnya. Dari sebelum kita lahir udah deh. Ajarannya dari sebelum kita lahir udah ada. Udah ada. Ada yang bilang ini guru baru ngajarin, nyalain guru. Kan ajarannya dari dulu. Ajarannya dari dulu. Nabi yang ngajarin. Nabi yang ngajarin Nabi. Sampai situ.
Mana ini yang baca ahlas sana'i wal majdi? Ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Hadisnya ada di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, Rasulullah kalau i'tidal membaca doa itu. Begitu juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imamun Nasa'i di dalam Sunan Nasa'inya baca itu. Tapi kalau sampai yang tadi itu, kalau jadi imam jangan. Kecuali izin dulu, makmum, solat ini saya mau panjangin. Bagaimana? Ini nih bukan yang ngaji makmumnya. Setuju. Kalau makmum yang ngaji nih, saya mau tanya, kalau sholat taraweh pengennya cepet apa lama? Tuh, yang ngajinya aja pengennya cepet, apalagi yang kagak ngaji. Jadi saudara, kalau kita sendiri baca sampai dal jad, minkal jad, kalau sendiri biar pernah, sebab ini ajaran Nabi juga, yang ngajarin Nabi begitu. Tapi kalau pendek, Rabbana lakal hamdu, udah jadi, cakep segitu, tapi kurang banyak. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, rada banyakan. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa masyita min badu, luar biasa banyak. Yang paling banyak ahlas sana'i wal majdi, ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. 4 doa i'tidal. Segini aja dulu dah gitu, jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab.